अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह, हम सब के घरों में सकून व बरकत अता फरमा और हम सबको नागहानी आफात से हमेशा बचा। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद है बेटा आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। हम अपनी पिछली कई क्लासेस में काउंटिंग और काउंटिंग इन वर्ड्स और इन नंबर्स सीख चुके हैं। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आपने मुझे असाइनमेंट्स चेक नहीं करवाए हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इनवर्ड्स काउंटिंग कंटिन्यू करेंगे 11 to 20। आपने इस काउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और साथ ही साथ मुझे लिखकर असाइनमेंट के तौर पर सेंड करना है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, याद करते हैं, लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, अब हम इस काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। आपने इसे साथ साथ दोहराना है और फिर लिखकर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। Number names from number 11 to 20. Number 11. E-L-E-V-E-N 11. E-L-E-V-E-N 11. Number 12. T-W-E-L-V-E 12. T-W-E-L-V-E 12. Number 13. T-H-I-R-T-E-E-N 13. T-H-I-R-T-E-E-N 13. Number 14. F-O-U-R-T-E-E-N 14. F-O-U-R-T-E-E-N 14. Number 15. F-I-F-T-E-E-N 15. F-I-F-T-E-E-N 15. Number 16. S-I-X-T-E-E-N 16. S-I-X-T-E-E-N 16. Number 17. S-E-V-E-N-T-E-E-N 17. S-E-V-E-N-T-E-E-N 17. Number 18. E-I-G-H-T-E-E-N 18. E-I-G-H-T-E-E-N 18. Number 19. N-I-N-E-T-E-E-N 19. N-I-N-E-T-E-E-N 19. Number 20. T-W-E-N-T-Y 20. T-W-E-N-T-Y 20. तो स्टूडेंट्स, आपने 11 to 20 इनवर्स काउंटिंग को सुना और देखा। अब आपने मुझे असाइनमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है इसी तरीके से लिखकर मुझे सेंड करना है। आप इसी तरह एक पेज पर काउंटिंग इनवर्ड्स लिखेंगे, 11 to 20 का हेडिंग डालेंगे और काउंटिंग लिखने के बाद 11 to 20 नंबर्स तक इक्वल टू का निशान डालकर आप उसके सामने उसी के इनवर्स लिखते जाएंगे। ठीक है, 11 के सामने E-L-E-V-E-N और इसी तरह से आप सारी काउंटिंग लिखकर आप इसकी एक पिक्चर लेकर आप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसे ओरली लिखकर सेंड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।